ஒண்ணும் இல்லாம காப்பாத்திட்டீங்க. ரொம்ப நன்றிங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா. ஐயா என்ன மன்னிச்சிருங்க ஐயா. இல்லைம்மா. யாரும் பயப்படாதீங்க, அப்படியே நில்லுங்க. நில்லான நில்லு. Sit down. இது எவட இது உட்காருது. ஒரு வெளியான ஏழன ஏழு എടാ രണ്ടാണയാണോ? ആമാ മുതലാളി, മണ്ഡലകാല അഭിഷേക പൂജയ്ക്കാകെ ഇങ്ങ വന്നു. അങ്ങേന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാ ഇങ്ങ വന്നത്. ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല നായരെ. മുതലാളി നാ നായരല്ല, നമ്പൂതിരി. സരി, പത്രമായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോ.